أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم أما جماعة الإسلام فو أما فو السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته وتمني أما جروب الله محمد akanubaw ana dɛmɛbaw mo bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen an b'a ɲini bɛɛ fɛ donc ko jama silamɛw u ka duwawu kɛ Mali ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ ala k'o kɛ Mahamadu kanu kosɔn sɔlilo suri o tɛmɛnen an bɛna don an ka babu kura kɔnɔ bi babu dɔ ye jumɛn thème le secret de l'ouverture sur le nom Allah o fɔ bamanankan na cogo di gindo min bɛ dayɛlɛli la n'i ye ala tɔgɔ Allahu ta donc ko mɔgɔ ma u kana ɲinɛ ko hakili to a la Allahu fɛn dɔnna na o de ye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o de dɔnna na a tɛ se ka yɛlɛma dan fɛn fɛ a tɛ se ka yɛlɛma sitanɛ fɛ donc o tɛmɛnen ya Allahu n'i ye a faransɛlama ye ya Allahu n'i bɛ fɛ i ka dayɛlɛli sɔrɔ tɔgɔ mun bɛ dayɛlɛli di mɔgɔ ma ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan o de ye Allahu ye n'o de bɔla ye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'o de bɔla ye bismillahir rahmanir rahim donc ninnu de bɛ dayɛlɛli kɛ ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan donc dayɛlɛli de ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a fɔra dayɛlɛli ka siri tigɛ ka bɔ i ni fɛnw cɛ ka porte bɛɛ dayɛlɛli o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ nafolo kan o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ gɛrɛsɛgɛ kan donc n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ min ye Alahu ka zikiri kosɛbɛ dayɛlɛli nɔfɛ o de ye Sheikh Ibrahim Niass an b'a fɔ ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ suma an b'a kanubaw bɛɛ fo a n'a ka kalandenw bɛɛ u ka ala tɔgɔ Alahu o gindo o kosɔn donc o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna mun ye tuguni ne ye dayɛlɛ ta b'a fɔ siri ala ko dayɛlɛli ma kɛ mɔgɔ min ye ko o mɔgɔ ale ala yɛrɛ t'o kanu o kɔrɔ ye jumɛn n'i sirila k'i siri fo k'a dama tɛmɛ hali ka wuli ka seli ka ala bato i tɛ se donc o de la dayɛlɛli ka ɲi kosɛbɛ a fɔ ma l'ouverture donc an ye mun ta n'i bɛ fɛ ka zikiri kɛ ka dayɛlɛli k'i ye ala ka dayɛlɛli yɛrɛ yɛrɛ k'i ye i bɛ fɛ ka zikiri k'a nɔfɛ donc an ye dayɛlɛli ta n'o ye fataw ye n'i y'o numéro bɔ o bɛ taa bɛn 489 o ye sigiyɔrɔma 489 donc i bɛna zikiri o de la o de bɛ taa bɛn 2,299,121 donc a taa bɛn o de ma n'i y'a zikiri o adadu la i bɛna dayɛlɛli yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ o de la n b'a fɔ mɔgɔ ye ko dayɛlɛli de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye a ko cɛsiri ka ala wele ala ko a ye n wele b'aw jaabi e de sɛgɛnna dayɛlɛli la e sirilen don i ye ko bɛɛ kɛ siri ma bɔ i sirilen don i ye ko bɛɛ kɛ siri ma tigɛ donc e ka nin zikiri ban ala bɛna dayɛlɛli bɛɛ de k'i ye donc n'an y'a ta k'a lajɛ siri ye fɛn jumɛn de a bɛna fɔ mɔgɔ min bɛ yen a ye a ka gabugu a y'o datugu ka taa sugu la ka fɛnw bɛɛ san nafɛn bɛɛ san a natɔ la a gabugu tile bunna o tigi bɛ don cogo di a tɛ se ka don donc o kɔrɔ ni datugulen don hali ni ala weleli ye ala tɛ sɔn donc a ala tɛ deli tɛ jaabi donc mɔgɔ k'u janto a la nin de ka bon kosɛbɛ n'i nana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman o de la i bɛna ye fatiya o dayɛlɛliw so fataw i bɛna ye salatul fati n'o ye sɔli ye dayɛlɛliw so i bɛna suratul fatiri fana ye dayɛlɛliw danfɛnw na donc a ka ca kuranɛ kɔnɔna na donc ni dayɛlɛli de kɛr'i ye i bɛ lafiya donc an bɛna an da to a la n'i ye nin zikiri nin sifuru in na n'i tilala i bɛ sarakatu min bɔ yiriden mais yiriden ale bɛ kɛ cogo di i b'a tilayɔrɔ 3 ye tilayɔrɔ 2 i b'o di fantanw ma tilayɔrɔ 1 i b'o di i somɔgɔw ma ani i kɛrɛfɛmɔgɔw donc n'a kɛra pigeon ye i b'a faga i yɛrɛ de b'a dun n'i ka denbaya ale tɛ taa di mɔgɔ ma n'a kɛra sɛ ye i b'a faga i n'i ka denbaya i b'a dun i b'i hami de da kan ala ka dayɛlɛli de k'i ye n'a a kɛra ba ye i b'a faga a kunkolo n'a senw e kelen pewu b'o dun parce que e de bɛ dayɛlɛli kɔ donc a sogo dɔ i b'o di i ka somɔgɔw ma a sogo tɔ i b'o sarakatu n'a kɛra saga ye a bɛɛ ye o kelen de ye donc n'a kɛra misi ye i b'i jija e b'a sɔn dun a n'a fila furu
donc a tɔ i bɛ se k'o ni i bɛ dɔ di somɔgɔw ma donc i b'a ye k'a fɔ n'i ye nin zikiri kɛ ka ban ala bɛna dayɛlɛli de k'i ye n'o ye diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni i ti k'a sɔrɔ a bɛna dayɛlɛli k'i ye i ka touché olu bɛɛ la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ mun d'a kan ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ na n'o ye dayɛlɛli ɲini o bɛ kɛ tile de ye o tile ye jumɛn a bɛ fɔ o ma o bɛ kɛ kutubu zamani ye donc i dayɛlɛla diɲɛ na k'i dayɛlɛ lahara diɲɛ bɛ wuli tɔgɔ bɛ ka fɔ a kɛ komi a kɛra bi i b'i tila ka t'i yɛrɛ lahara jɔnbaw cɛ la o de la mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ dayɛlɛli de ta kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nafolo ni gɛrɛsɛgɛw kan n'i ye dayɛlɛli ta a bɛɛ b'o kɔnɔ donc o kɔrɔ ye jumɛn k'i ye victoire de sɔrɔ tubabukan na fɛn bɛɛ kan donc an bɛna misaliya di Sheikh Abdul Kadiri Jidani o ye dayɛlɛli de sɔrɔ ni Allah ni zikiri la an bɛna mun fana da o kan Sheikh Ahmed Tidiane a ye dayɛlɛli de sɔrɔ ni zikiri la an bɛna mun da o kan Sheikh na Amaoula a ye dayɛlɛli de sɔrɔ ni zikiri la an bɛna mun da o kan Sufi Adama a ye dayɛlɛli sɔrɔ na an bɛna mun da o kan Seku Sala a ye dayɛlɛli sɔrɔ na an bɛna mun da o kan Gindo Alimami a ye dayɛlɛli sɔrɔ la donc an bɛna mun da o kan Sheikh Ibrahim Niass a ye dayɛlɛli sɔrɔ donc Sheikh Umar Tal a ye dayɛlɛli sɔrɔ bɛɛ kɛla zikiri de la donc an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw u ka duloki bɔ k'a da u ka sɛbɛ de ɲini ninnu de ye yɛrɛ yɛrɛ ye n'i ye fɛnba de kɛ ala bɛ fɛnba d'i ma mais ka taa fɛn fitinin kɛ ko ala k'e siri tigɛ ka taa fɛn fitinin kɛ ala ka nafolo d'i ma ka taa fɛn fitinin kɛ ala ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma donc f'i ka sɛgɛn de ni i sɛgɛnna baaraba la saraba de d'i ma cogo min na ninnu fana bɛ ten donc a kana mɔgɔw lamɛn u ka taa fɛn fitinin d'a ma o kɔfɛ a bɛna ye k'a fɔ gɛrɛsɛgɛba ma kɛ koba ma kɛ an n'u bɛ bila ɲɔgɔn na donc zikiri dilen filɛ o ma ala de ko k'aw ka nin kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nafa min bɛ zikiri la n bɛna n ta don a la sisan k'a fɔ bɛɛ ye a fɔlɔ ne ye Alahu zikiri i bɛ baraji sɔrɔ a latiri kelen o kelen baraji de b'a la a filanan n'i y'a zikiri a b'i kisi k'i tanga a sabanan n'i y'a zikiri a b'i bila ko la ko min ka da ale yɛrɛ ye donc o de la nafaba bɛ na mais n'i ye ko tɔw kɛ i bɛna jumɛn sɔrɔ a la ni kuranɛ tɛ i bɛna jumɛn de sɔrɔ a la i kɔni i bɛna sarakatu barajiw sɔrɔ mais mun ye kalanniw ani yeliw ye i t'o sɔrɔ o de la Alahu n'o ye kuranɛ kalanniw ye a lɛtiridenw kalanni ala tɔgɔ kalanni i bɛna jumɛn de sɔrɔ a la i bɛna baraji fila de sɔrɔ a la sɛfan kelen tɔnɔ fila hali ni dugawu ma jaabi i kɔni y'a kalanni min kɛ i t'o baraji ye lahara donc alhamdulillah an bɛ dan bi kan di an balimaw ma n'o ye an sinjiw an balimaw donc mɔgɔ minnu b'an lamɛn an kanubaw k'u ka nin de ta ko nin de ye yɛrɛ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw u sigilen don nin de kan ka koba de kɛ koba bɛ na donc an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi wa taala wa barakatuhu.